naman gusto niya ni Ives? Ha? Ano niya na ngayon? Pang 5 days. Day 5. Day 5 na ni Ives. Mundong ibabaw. Nakaligo lang niya ngayon. Vibes. Day 5 pa lang yan, ha. Vibes. Ano vibes? Ano gusto? Dede ka, dede? Dede yan. Vibes. Dede ka, dede. Ay, inaantok na. Dede na yan. Dede ka, vibes, dede. Day 5 muna to, day 5. Bye bye.